ये एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव हेड है कमिश्नर, ये हमारे हाथ में नहीं है जो हम हर चीज में हस्तक्षेप करें। और इसमें हमारा कोई जानकारी भी नहीं है, हमको मालूम भी नहीं। क्या आपके डिपार्टमेंट से तरफ से कहा जाए कि ये नोटिस सर्कुलेट होने की बात नहीं है? ये तो आप जानते हैं कि हम कैसे सर्टिफाई करेंगे इसको। MIC बिल्डिंग का नॉलेज होता है, कौन एक्ट चेंज होगा कौन एक्ट चेंज नहीं होगा। MIC मीटिंग में जब आता है कोई गंभीर केस तो उसको MIC मीटिंग में डिस्कशन करना ये होता है। ये मुद्दा आने वाला था कि नहीं हमको मालूम नहीं। আপনি যেটা বললেন नोटिस भेजा गया है और नवंबर पूर्व का जो चेयरपर्सन थी वो अचानक से इस्तीफा दे दिया, इसके बारे में क्या कहें? हमको मालूम नहीं है, हमको इसका मालूम नहीं है, मगर चेयरपर्सन के ऐसा मेयर का इख्तियार में भी नहीं है, चेयरपर्सन का इख्तियार में भी नहीं है। बोलो আপনি যেটা বললেন ওটা সম্পূর্ণভাবে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস দলের যা বক্তব্য সেটা আমি আপনাদের স্পষ্টভাবে জানিয়েছি। আমি আবার বলছি, আমরা দেখুন কার বাড়িতে কি নোটিশ যাচ্ছে, এটা যেমন মহানগরীর মাননীয় বললেন, যেটা একদম সেই বিভাগের স্পেসিফিক কাজ, আর সেটা দলের পক্ষেও জানা সম্ভব না। আমি আপনাদের সেটাই বলতে পারি যেটা দলের আনুষ্ঠানিক অবস্থান মুখপাত্র যেটা বাইরে বলবে। তো ফলে বাড়িটা সত্যি পুরোদস্তুর তদন্ত যেটা ঘুরছে, তাহলে যারা যদি ভিত্তিহীন ঘোরায়, যারা ভিত্তিহীন জিনিস নিয়ে হচ্ছে, তো কারা এসব ঘটাচ্ছে সেগুলো তদন্ত, আর আসল হলে আইনের পথে চলবে। একটা লিস্ট ঘুরছে, সেখানে আমার দল খুব স্পষ্টভাবে বলে দিচ্ছে যে জিনিসটা, আমি আরেকবার পড়ে দিচ্ছি শেষ করার আগে। We have come across media coverage and posts related to a KMC notice that was leaked unofficially by the BJP, highlighting multiple properties allegedly linked to AITC General Secretaries and Honorable MP Sri Abhishek Banerjee, while also attempting to associate other leaders with the matter. এরপর পার্টি বলছে the notice and the media coverage over the last few days are completely false, fabricated and devoid to any credibility. ফলে এটা আমার পার্টির অবস্থান, আমি পার্টির অবস্থানটা জানালাম। বাড়ি কার নোটিশ গেছে কিনা এটা আমার পক্ষে বলা সম্ভব।